はい、こんにちは。それではこれからカナダのケベック州のですね、国際関係、フランス語圏、貿易大臣、であるジャン・フランソワ・リゼさんをお招きして記者会見を始めます。ケベック州はカナダの連邦を構成する州ですけれども、フランス語が公用語でありまして、フランス語を母語とする方が住民の8割を占めるというフランスのなんていうか文化や色彩がすごく強い地域です。On va débuter maintenant la conférence de presse avec la présence du ministre Jean-François Lisée, ministre du ministère des Relations internationales, de la francophonie et du commerce extérieur. Et ce que je comprends à propos du Québec, c'est que c'est une province où la plupart des habitants sont des francophones. 80% des gens parlent français, donc c'est une province d'inspiration française. でケベック州の州政府としての権限も強くですね、独自の外交を進めています。で州政府の中に国際関係大臣がいらっしゃるというふうに仕組みだそうです。今日は Au sein de la province, il y a aussi des compétences réservées à la province dans le domaine des relations internationales également et de la diplomatie. C'est pour cette raison qu'il y a un ministère des relations internationales. 今日はリゼ大臣に国際舞台におけるケベックのプレゼンスというテーマでまず30分ほどお話をいただき、その後質問に答えていただきます。D'abord, on va entendre M. Jean-François Lisée, sa conférence, avec le thème le Québec sur la scène internationale. Et on va l'entendre pour une demi-heure. Par la suite, on aura la période de questions et réponses. でフランス語の通訳は角田実さん、私は司会を務めます日本記者クラブ専務理事の中井です。それではよろしくお願いします。L'interprète c'est M. Tsunoda, alors que moi, M. Sugai de cette maison de la conférence centre. Minasama Konoshiwa. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Narakai Japan National Press Club de Minasama to Koryu Deki Okori ni Omaimasu. 事務局長、また、ご来場の皆様、ご出席いただきありがとうございます。C'était pas nécessaire de traduire, je l'ai fait en japonais. C'est juste les premières 3 expressions. D'accord. Mais traduisez même les blagues. Même ジョークの方もこれから通訳するようにという今指示をいただきました。Est-ce qu'il y a des collègues ici qui parlent ou qui comprennent le français? 皆様同僚の中にフランス語を理解される方もいるというふうに伺っております。Non? いらっしゃいますか? Alors je suis complètement entre les mains du traducteur. ということは通訳に頼らなければならないということになりますね。Alors je dis chers collègues parce que j'ai été journaliste pour beaucoup plus longtemps que la période où j'ai été ministre. Je ne suis ministre que depuis 1 an et demi. J'ai été journaliste pendant au moins 25 ans. 実は私自身、大臣になる前はジャーナリストでした。そしてジャーナリストの期間の方がずっと大臣をしている期間より長いんです。大臣になりましてからまだ1年半なんですけれども、ジャーナリストとしては20年以上やっておりました。Et d'ailleurs, je n'arrive jamais à arrêter complètement parce que je continue à tenir un blog en tant que ministre. Et parfois, dans les conférences de presse, je suggère des questions aux journalistes. そしてですね、私ジャーナリストをやっておりましたので、時々ジョークということではないんですけれども、大臣になりましてからもですね、こんな質問した方がいいですよというふうに私の方からジャーナリストに言う時もあります。
Alors, vous m'avez posé une question générale, celle de savoir comment est-ce qu'une nation non indépendante comme le Québec peut avoir une présence internationale aussi forte. ご質問いただいている内容ですけれども、独立していない存在である一つのネーションが、なぜこのように国際的な存在感を示せるのか、こういうご質問でございました。Mais évidemment, cette question n'a d'intérêt que s'il est vrai que le Québec a une personnalité internationale forte. そしてケベックというものがですね、国際的に強い存在であるということはもちろんまずその裏付けになければなりませんけれども。Alors j'ai inventé un petit test. Je me suis dit, voici un journaliste japonais à qui son rédacteur en chef donnerait une tâche particulière. もし一人の日本人のジャーナリストがいるとしましたら、一つの課題をですね、差し上げたいというふうに思います。Le journaliste devrait écrire un article sur l'empreinte internationale du Québec, mais il n'aurait pas le droit d'aller au Québec. ケベックに行かないで、ケベックのことを書いていただくと、そういう課題を与えたいと思います。Alors, il devrait trouver dans le monde des traces de la personnalité ou de l'activité internationale du Québec et à partir de ces traces, déduire la réalité québécoise. 世界のいろいろなところでケベックの活動などをですね、ご覧になっていただいて、そしてケベックとはどんな存在なのかということを逆にそこから探していただくというようなそういう課題です。Alors, on commence par le plus facile. Bien sûr, ce journaliste, comme tous les Japonais, adore le cinéma. 皆さん、ジャーナリスト、どのジャーナリストもそうですけども、映画好きですね。Et il constaterait qu'au cours des 3 dernières années, chaque année, un film du Québec a été en nomination aux Oscars pour le meilleur film étranger. オスカーなんですけれども、最優秀外国映画としてですね、過去3年ですけれども、毎年ノミネートされております。これはケベックの映画です。Et voyant les nominations pour cette année, il verrait qu'il n'y a pas de film québécois dans les nominations pour le meilleur film étranger. 今年はですね、最優秀外国映画として、ケベックの映画がノミネートされないということであれば、Mais il verrait qu'un réalisateur québécois, Jean-Marc Vallée, a 6 nominations pour son film américain Dallas Buyers Club. ダラス・バイヤーズ・クラブというアメリカの映画なんですけれども、ジャン・マック・バレーという、これは監督なんですけれども、6つの分野でノミネートされています。À New York, il se rendrait compte qu'au Metropolitan Opera, les plus grandes productions depuis une dizaine d'années, ce qui révolutionne l'opéra new-yorkais, ce sont des productions faites par des Québécois, et en particulier par Robert Lepage, qui vient de la ville de Québec. そしてそこで10年前からオペラなんですけれども、ニューヨークで大活躍をしている方です。そしてその作品はロベール・ルパージュという方による作品なんですけれども、ケベック出身の方です。À Las Vegas, on lui dirait qu'une partie de l'économie de la ville dépend de l'absence ou de la présence d'une chanteuse québécoise, Céline Dion, qui fait salle comble tous les soirs. そしてラスベガスですけれども、セリーヌ・ディオンという歌手がありまして、その歌手がいるかいないかで、その会場がいっぱいになるかならないか、明暗を分けます。À Las Vegas aussi, il verrait qu'il y a 5 spectacles différents qui sont donnés par un cirque québécois, le Cirque du Soleil. そして5つのシルク・ドゥ・ソレイユのショーもですね、ラスベガスで行われています。Et comme il est japonais, et comme il est bien informé, il saurait qu'au Japon, 10 millions de Japonais ont vu un spectacle du Cirque du Soleil. なお、日本におきましては、1000万人の日本人の方がシルク・ド・ソレイユのショーをご覧になられました。Heureusement, ils n'ont pas tous vu le spectacle le même soir. ただもちろん、同日に同じ日に行ったということではないです。Alors notre chercheur se dirait, le Québec, ce n'est peut-être pas Hollywood, ce n'est peut-être pas une superpuissance culturelle, mais c'est certainement une puissance culturelle. 研究者の方々、ケベックのことをこう言うでしょう。ハリウッドでもなければ、また文化的にですね、もう非常に強い力を持ったところではないかもしれないけれども、強い文化はあります。Alors il s'intéresserait à l'économie, bien sûr. そして経済も関心あるでしょう。Et il apprendrait que dans les tunnels de métro de 40 villes et sur les chemins de fer de 21 pays,
40の、トンネル各国に、そして、20のですね、さまざまな国において、du Chili à l'Ouzbékistan 鉄道であるとか、 et チ de リ、ウズベ Beijing キスタン jusqu'au Tibet チベットまでウズベキスタンから、 roulent pas moins de 100 000 véhicules portant un logo québécois Bombardier. そこではボンバルディエというケベックのブランド名がついた車両があるわけです。Il apprendrait qu'en aérospatiale, la métropole du Québec, Montréal, est sur le podium des 3 grandes places mondiales. そしてモントリオールですけれども、航空宇宙の分野においては世界で3つの大きなセンターの1つということになっています。Et il apprendrait que toutes les 3 secondes, un avion québécois décolle ou atterrit quelque part dans le monde. 3秒に1回ですけれども、ケベックの飛行機が離陸また着陸するというのが状況です。Ils décollent ou atterrissent d'aéroports américains, russes ou africains, des aéroports fabriqués par des ingénieurs québécois. そしてアメリカ、ロシア、アフリカの空港、世界中でですね、このように離着陸するんですけれども、その空港自体も今度はケベックの技術が導入されている場合があります。Comme il est japonais, il aime le jeu et le jeu vidéo. Il apprendrait que Montréal est un des 3 lieux mondiaux de production de jeux vidéo. なおビデオゲームですけれども、これもですね、モントリオールでありますけれども、世界の3つの大きな中心地のうちの1つであるということをお気づきになるでしょう。Il s'intéresserait aussi au poids politique du Québec. また政治面についても、興味を持たれるでしょう。À Washington, on lui dirait qu'un des accords de libre-échange alors les plus avancés au monde, l'accord de libre-échange nord-américain, n'existe que parce que les électeurs du Québec ont voté en faveur de cet accord lors d'une élection cruciale. 実はこのワシントンで結ばれている北アメリカ自由貿易協定でありますけれども、それさえもですね、ケベックの方々がそれで行こうというふうにしなければ協定が結ばれなかったかもしれません。À Bruxelles, on lui expliquerait qu'un autre accord historique dont on vient de paraffer l'entente de principe entre toute l'Europe et tout le Canada n'existe que parce que le Québec en a défendu l'idée et a convaincu le reste des Canadiens et les Européens de s'engager dans cette négociation. またブリュッセルの方なんですけれども、カナダとそれから欧州連合全体とのですね、やはり貿易協定というものが結ばれるわけでありますけれども、その合意、それに対するですね、この考え方についての合意というものがケベックの方でなければ、これも進まなかったと思います。À Paris, on lui dirait que la force de caractère du Québec fut déterminante dans la conception d'une convention internationale qui protège la capacité des États à soutenir leur culture nationale. そしてパリの方の、それぞれの国のですね、文化、といったもの、これをですね、守っていこうという協定、これも同様であります。Il pourrait vérifier cette information ici même auprès de Izanori Isomura, qui était président de la Maison du Japon à l'époque à Paris et qui a aidé à négocier avec le Québec et les autres partenaires cette convention de l'UNESCO qui fait maintenant précédent pour protéger les cultures nationales. そしてこのようなですね、各国の文化を守っていこうというような動きでありますけれども、皆様方の国にいらっしゃる磯村久典氏のですね、ご尽力によるところ、そしてケベックの方とも協力しながらですね、同氏はパリのメゾン・デュ・ジャポン、日本のですね、そういう文化的な面を扱う場所でありますけれども、そこで活躍され、ユネスコにおけるこのような文化の多様性ということを守ることについてご協力していただいた方です。Notre journaliste japonais a un très grand budget pour couvrir toutes les traces de la présence internationale du Québec, alors il devrait se rendre aussi en Afrique. もし日本のジャーナリストでしたら、たくさん予算もあるでしょうから、アフリカまで行ってケベックの様子を見てみようということもできるでしょう。Et là, il apprendrait que le Québec est un des gouvernements les plus influents d'une organisation qui compte 70 pays, l'Organisation internationale de la francophonie.
世界70カ国が加盟しておりますフランス語圏というこういうものを扱う機関がありますけれども、そこにおけるケベックの存在がいかに強いかということを学ばれるでしょう。À Haïti, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, on lui dirait que les Québécois de 65 organisations de coopération internationale et humanitaire aident les populations locales à devenir plus autonomes sur tous les plans. またハイチであるとかマグレブ諸国であるとかまたサハラ以南の諸国に対して人道上のことを扱う機関65の機関においてもですね、それぞれの国における人々が自立できるようにということで活躍していることを見るでしょう。Il apprendrait que l'an dernier seulement, le directeur général des élections du Québec a accompagné la transition démocratique au Bénin, au Maroc, à Madagascar, au Mexique, au Gabon, au Burkina Faso et a aussi conseillé les Catalans. そして去年でありますけれども、ベニンであるとかモロッコであるとかメキシコであるとかブルキナファソであるとか、こういったようなそれぞれの国においてですね、選挙が適正に行われるようにということを助けたということも学ばれるでしょう。À Boston, la grande ville intellectuelle américaine, on lui dirait que Boston ne connaît qu'une rivale en termes de nombre d'universités, d'étudiants locaux et étrangers, Montréal. ボストンに行きますと、学生数また大学数などにおいてですね、ライバルはたった一つであるということも学ばれるでしょう。Mais à Boston, on ne lui montrerait pas le rapport du Economist Intelligence Unit qui fait la comparaison de toutes les villes universitaires au monde et qui dit que la ville qui combine le mieux la qualité de l'éducation, les coûts faibles, la qualité de la vie et la meilleure chance de trouver un emploi n'est pas Boston, mais Montréal. しかしながらインテリジェンスユニットの、調査内容を見てみますと、学生の数であるとかまたその学費であるとか、そういったものを見たときに、一番いい都市というのはボストンではなくケベックであるということに気がつかれると思います。C'est intéressant à la science. Notre journaliste apprendrait qu'un Québécois, Pierre Dansereau, est le père de l'écologie, du mouvement écologique moderne, celui qui a posé les bases conceptuelles du mouvement international de l'écologie. そして科学の分野でありますとピエール・ダンスローという方がいます。そして世界の中で今エコロジーのいろいろな動きがありますけれども、まさにそれを始めた方はこの方です。Qu'un autre chercheur québécois d'adoption, Hans Seil, a le premier décrit le stress. またアンス・セイルという別の方ですけれども、ストレスについての専門家、そういう方もいらっしゃいます。On lui apprendrait que c'est à Montréal qu'a été conçu le premier médicament mondialement utilisé contre le sida, le 3TC. そして 3TC と呼ばれているこのモントリオールにおいて発明された薬品、これはシダと呼ばれている病気がありますけれども、それに役立つものであります。エイズですね。Chez les constructeurs automobiles du monde entier, on lui dirait que les piles les plus performantes au monde pour les voitures électriques sont de conception québécoise. なお最も有料な電池で動く電気自動車のその電池はケベック製のものであります。C'est intéressant finalement à l'environnement. On lui dirait en Californie que la Californie et le Québec se sont mis ensemble pour mettre sur pied cette année le premier marché nord-américain du carbone. カリフォルニア州とケベック州が今年に入ってからなんですけれども、環境の分野において炭素に関するその市場ということでお互いに協力していこうというふうになりました。De retour vers son bureau, il s'arrêterait à Kyoto, où on lui dirait que le Québec, l'Assemblée nationale du Québec, a ratifié l'accord de Kyoto sur les changements climatiques, même si le gouvernement du Canada, lui, a renié cet accord.
なお、そのジャーナリストの方がですね、京都に行ったとしましょう。そうしますと、気候変動に関する京都議定書のことでありますけれども、カナダがそれに反対していたときに、ケベックは賛成していたということも学ばれると思います。De retour à Tokyo, il s'arrêterait à la délégation générale du Québec à Tokyo et il se rendrait compte qu'elle vient de célébrer ses 40 ans de présence au Japon. そして東京にその日本のジャーナリストが行きますと、今度はケベック州政府在日事務所というものがあって、そして去年40周年を迎えたということを勉強されるでしょう。Il apprendrait à la délégation, parce qu'on donne beaucoup d'informations à la délégation, que cette délégation fait partie d'un réseau de 28 postes diplomatiques québécois à travers le monde. そして情報をたくさん、在日事務所で得ることはできると思いますけれども、同時にですね、ケベック州は28の代表事務所を世界中に持っているということも学ばれるでしょう。Que les entreprises québécoises ont accès à 40 bureaux de places d'affaires dans 40 villes importantes du monde. そしてこのような形で40の他にもですね、各都市に、事務所というものを持っています。Et que le Québec est membre de plusieurs réseaux d'États fédérés et de nations sans État dans le monde et en est une des forces les plus dynamiques. そしてケベックは連邦制度の中にあるさまざまな州などとの関連もありますし、それらを扱う機関のメンバーでもあります。Alors notre journaliste est de retour dans son bureau, dans le Tokyo Shinbun. もし東京新聞の記者だとしましょう。そしてその方がですね、il a toutes ses notes. オフィスに戻って Il a メモ toutes を ces informations. 全部の情報を見直しま Qu'est-ce qu'il す。 conclut? 何が結論でしょ C'est difficile à dire, う。難しいですね、言うのは。 mais on peut penser à ce qu'il ne conclut pas. でも結論として出ないのは、 Il ne croirait pas qu'un peuple de seulement 8 millions de personnes est responsable de tout ce rayonnement. たった800万しかいない人口でこれほどのですね、さまざまな責任を持った動きをしていたということを信じられないと思います。 Il ne croirait pas que le produit intérieur brut de ce peuple ne le hisse pas au moins dans le G20. そして G20 の中においてもですね、州内総生産を比べたときに、こんなにだったのかというふうに信じられないものだというふうに思われるでしょう。 Il aurait beaucoup de difficultés à comprendre que ce peuple n'est pas membre des Nations Unies. そしてそのジャーナリストは、そのケベック州というものが国連のメンバーでないということも信じられないでしょう。 Mais il se poserait la question que lui souffle le National Press Club, comment un État comme le Québec, un État fédéré à l'intérieur d'un pays, le Canada, réussit-il à jouir d'une présence internationale qu'il sait maintenant si forte? ナショナルプレス、クラブの方にいらっしゃってですね、今ようやっとですね、このような形でカナダという国の中において連邦制度の一つの州が活躍できる理由を理解できたと思います。 Sa réponse tiendrait en 5 éléments. そして5つの要素があったというふうに言われるでしょう。 Premièrement, il aurait compris que le Québec est une nation à l'intérieur du Canada, qui représente le quart de la population canadienne, dont 80% des citoyens sont francophones, mais dont 93% des citoyens parlent le français. そしてですね、そこで気づかれることは、まずカナダの中において一つのネーションであるということに気づかれると思います。そしてカナダの4分の1の人口がケベック州にあって、そして 80% の方々がフランス語系であり、フランス語自体を話す方々は 93% であるということに気づかれると思います。 Deuxièmement, il comprendrait que cette nation a une identité très forte et une histoire très longue. そして非常に強いアイデンティティと長い歴史を持っていることに気づかれると思います。 Le Canada fêtera bientôt son 150e anniversaire de naissance. カナダですけれども、生まれてから、近々150周年を迎えることになります。 Mais le Québec a déjà célébré ses 400 ans d'existence. ケベックの方は生まれてから400年を数えております。
Et à l'extérieur comme à l'intérieur du Canada, le Québec a toujours affirmé son identité et sa volonté d'autonomie. そしてカナダの内外において、ケベックの存在また自立しているんだということを常に示してきました。 Troisièmement, il comprendrait que le droit, la loi fondamentale du Canada explique en partie cette présence internationale du Québec. そして、法的な側面から見ましても、カナダの中の法律の中において、こういったことが可能であったということを理解されると思います。 Le Québec dispose de beaucoup de compétences qu'il gère lui-même en éducation, en santé, en énergie, en ressources naturelles, et le Québec souhaite représenter à l'étranger l'expression de tout ce qu'il fait à l'intérieur du Québec. そしてケベック州といったものが教育の分野であるとか医療の分野であるとかエネルギーの分野であるとか天然資源の分野でケベック州に独自の権限を持っているんだということ、それに気づかれ、そして外国での活動の内容に気づかれるでしょう。 Quatrièmement, il verrait que le Québec a la volonté de se projeter à l'international plus que toute autre province canadienne et plus que tout autre État américain. カナダの他の州のどの州よりもまたアメリカの州のどの州よりもですね、外国での存在感というのを示そうという強い意志を持っているということに気づかれると思います。 Un des premiers ministres des Relations internationales du Québec appelait la présence internationale l'art de l'impossible. あるケベック州の国際関係大臣の方が言ってたんですけれども、不可能なことをする芸術だというふうにこれを呼んでおります。 Et c'est pied à pied, délégation par délégation, organisation internationale par organisation internationale, en s'appuyant souvent sur des alliés étrangers que le Québec a pu petit à petit tailler sa place. いろいろな代表事務所を通じてまたさまざまな国際機関を通じてですね、一歩一歩これをですね積み重ねてきてこれが可能になったわけであります。 Parfois avec la collaboration du Canada, mais parfois contre le gré du Canada. 時にはカナダの協力を得ながらやったこともありますし、時にはカナダに反対されながらやったこともあります。 Et cinquièmement, il comprendrait que cette projection internationale du Québec, elle découle aussi de la nécessité. また国際舞台におけるケベックの存在ですけれども、それは必要性があったからなのだということにも気づかれるでしょう。 En plusieurs sujets, sur plusieurs sujets, la différence entre le message porté par le Canada et le message porté par le Québec est tellement grand qu'il est essentiel que le Québec puisse parler de sa propre voix. カナダのメッセージとそしてケベックのメッセージを比べてみるとですね、そこに違いがあるんだということに気づかれれば、やはりケベックはケベックでメッセージを出していかなければならないということになってきます。 Dans les réunions internationales sur l'environnement, le Canada a une présence et un message, et parfois critiqué pour son action. Le Québec considère essentiel de dire nous sommes pour Kyoto. Nous avons des objectifs très fermes de réduction de nos gaz à effet de serre, et nous sommes la province verte, la nation verte à l'intérieur du Canada. そしてカナダと比べましても、例えば環境の分野におきましていろいろなアクション行動をカナダなりにとっています。そしてその中には非難される内容というのも入っているかもしれません。我々といたしましては環境分野において温室効果ガスのですね削減なども目標を立てておりますし、それをグリーンでやっていきたい、そしてグリーンなネーションになりたいというふうに考えています。 Le journaliste aurait parlé à suffisamment de spécialistes, de témoins, pour savoir qu'il y a deux grandes familles politiques au Canada, au Québec. そして、この、ジャーナリスト、スペシャリストに聞いてですね、カナダの中において、ケベックについて2つの大きな政治的な見方があるということにも気づかれるでしょう。 Alors au Québec, il y a la famille politique dont je suis, qui estime que le Québec devrait être membre des Nations Unies, devrait être une nation indépendante. そして、国連のメンバーになるためにですね、
独立した方がいいというふうに考える政党があります。そしてその政党に私は属しています。Et la dernière fois que nous avons posé cette question aux Québécois en 1995, le résultat était 51 contre 49 pour rester au Canada, avec une différence de seulement 26 000 voix. 前回の州民投票でありましたけれども、これは1995年に行われたんですけれども、51% 対 49%、そしてその投票の差でありますけれども、2万6000票のみの差でした。Il serait aussi qu'il y a une autre famille politique aussi importante qui croit que le Québec peut s'épanouir en restant dans le Canada. もう一つの政党の考え方というのは、ケベックがカナダの中の一員であると、一部であるということであれば、発展していくであろうという考え方であります。Mais il constaterait que les deux familles politiques qui se sont succédées à la tête du gouvernement québécois au cours des derniers 50 ans ont tous les deux construit la politique internationale et la présence internationale du Québec et continueront à le faire quoi qu'il arrive. そして過去50年間見まして、このような2つの考え方、政党というものがケベック州内にあったわけですけれども、それにもかかわらず、ケベック州というものの存在を国際的に示していこうという、この点に関しては、その意思は変わったことはありません。Alors, le journaliste présenterait cet article assez long, assez riche, mais très intéressant à son rédacteur en chef. そしてこの長い記事を書いてですね、内容的にも十分豊かなものになったということで、編集長のところに持っていったとしましょう。Il dirait maintenant, je pense que j'ai mérité d'être posté en permanence dans un lieu où je ne suis jamais allé, mais qui m'intéresse énormément, le Québec. そして今まで一回も派遣されたところのないところにこれを記事を書いたんですから行かせてくださいと言います。そしてその場所はケベックであります。どうもありがとう。はい、ありがとうございました。ジャーナリストらしいプレゼンテーションだと思いました。それではこれから質問の時間にしたいと思いますので、どうぞマイクを使って所属と名前を名乗って質問をしてください。Approchez-vous de microphone et donnez votre nom et votre affiliation. すいません、琉球新報の島と申します。島de Ryukyu Journal。今日はお話ありがとうございます。それで、Merci beaucoup de votre présentation。ケベックには独立した、国際大臣や貿易大臣がいるというお話でしたけれども、国防上でカナダ本国とケベック州の意見が違ったときには、ケベックとしてはどういう対応するのか、そしてそれにはどういう法的な根拠があるのかということを教えていただけますか。D'abord, j'ai compris qu'il y a un ministre qui s'occupe des matières relations internationales, mais ma question s'adresse plutôt à un autre sujet, c'est-à-dire question de la défense. Lorsqu'il y a une différence entre l'opinion canadienne et l'opinion québécoise à propos de la défense, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, la compétence en matière de défense est complètement entre les mains du gouvernement fédéral canadien, le gouvernement d'Ottawa. まず防衛に関してなんですけれども、この権限はですね、完全にカナダの方が持っておりまして、オタワにある政府がそれを管轄しているということになります。Cependant, l'opinion publique québécoise peut avoir un impact important sur les décisions canadiennes. とは言いながらも、ケベックの世論といったものがですね、カナダの意見に影響を与えるということがあります。Les Québécois ont une tradition plus pacifiste que les Canadiens anglais. カナダの英語系の方々よりも、温和な考え方を持った方がケベックには多くいます。Et lorsqu'il y a eu le débat sur une participation possible du Canada dans la coalition américaine en Irak, カナダがですね、イラク紛争の時にアメリカと一緒にですね、出ていくというような事態が発生しました時に、200 000 Québécois ont manifesté à Montréal par une température de moins 20 degrés Celsius.
これに反対であるということをモントリオールでマイナス20度の中で20万人の人が表明しました。Alors, en comptant le facteur de refroidissement, ça vaut 2 millions de personnes. この体感温度ということを考えたらですね、これは200万の人というふうにお考えください。Tous les chefs de partis québécois à l'Assemblée nationale du Québec, au Parlement du Québec, étaient opposés à une participation canadienne en Irak. 州議会の方におきましてはですね、ケベックのすべての政党でありますけれども、カナダがイラクに派遣をするということを反対いたしました。Et on pense que cette pression de l'opinion a été déterminante dans la décision du Premier ministre du Canada de refuser la demande américaine. ということで、これがですね、ケベックの意見が、カナダの首相に影響を与え、そして拒絶するということに至ったと思います。Voilà. はい、よろしいですか。Ça vous で va? はどうぞ次の質問があればと。S'il y a une autre question. どうぞ。S'il vous plaît. 大変いい話をありがとうございます。 Merci infiniment de votre présentation très intéressante. ケベックのフランス語圏ということで一つお伺いしたいのは、 J'ai une question à propos de la francophonie. ケベックの人口州にイスラム系の住民がどのくらいのパーセントいるんでしょうか。それからその北アフリカのフランス語圏、そういうところからのケベックへ向かっての人口移動というのがあるのでしょうか。またそのことの例えばテロリズムとの関係でそういうことについては何かお考え方策をお持ちだったらそれについてお伺いしたいと思います。 Ma première question, c'est d'abord le pourcentage de la présence musulmane au Québec. Combien de pourcents? Et par la suite, ma question, c'est combien de personnes se sont dirigées des pays Maghreb, nord de l'Afrique, vers le Québec? Et aussi, est-ce que cela a un impact sur la question du terrorisme? J'aimerais vous entendre. D'abord, la proportion de musulmans au Québec, c'est entre 2 et 3%. まずイスラム系の方ですけれども、2% から3% ぐらいです。これはまあ大体でありますけど。Oui, il y a eu une migration maghrébine vers le Québec ces dernières années, à la fois des musulmans maghrébins, des membres de la communauté juive maghrébine, également des juifs séfarades en assez grand nombre. なお近年でありますけれども、こういった方々ですね、マグレブ諸国からいらっしゃったことはあります。またユダヤ系の方もですね、いらっしゃいました。Mais aussi un bon nombre de laïcs maghrébins qui ont déménagé au Québec parce qu'ils voulaient vivre dans une société laïque. それでいてですね、宗教的には無宗教の方がですね、このマグレブ諸国からも来て自由な世界で生活をしたいというふうに望まれた方もいらっしゃるのも事実です。Après le 11 septembre, aux États-Unis a couru l'idée que plusieurs des participants à l'attentat avaient transité par le Canada ou le Québec. そしてですね、9月11日以降でありますけれども、カナダ、ケベックの方に行きたいというふうに思われた方もおられると思います。Mais c'était faux. Aucun n'avait transité par le Québec ou le Canada. Ils étaient tous arrivés directement aux États-Unis. そしてですね、カナダを経由してアメリカの方に行ったと思われた方もいると思うんですけども、そういうことではないです。アメリカの方に直接行かれた方はいたということであります。Il y a eu un cas où un terroriste qui était basé à Montréal a été arrêté en traversant la frontière entre Vancouver et Seattle avec un explosif dans sa voiture. 車の中に爆弾を持ってですね、移動したテロリストが1人おりました。そして逮捕されたんですけれども、その方はバンクーバーからシアトルに移動した方でした。Évidemment, comme toutes les nations occidentales, nos services de sécurité sont très attentifs aux déplacements de terroristes potentiels, mais les principales arrestations qui ont été faites avec une cellule proche d'Al-Qaïda a été faite à Toronto.
なおですね、治安、またこういった安全について、極めて注意深く見つめているというのは事実であります。トレリストの中でアルカイダ系の方々で捕まった集団というのはトロントでありました。Toronto qui est en Ontario et non au Québec. トロントはオンタリオ州でケベックではないです。はい。では次の質問がありますか。S'il y a une autre question. ちょっと今の質問に関連して一つ聞きたいんですけどいいでしょうか。J'ai une question additionnelle à propos de ce sujet. イスラム系のですね、住民の人が増えているということで、今なんだっけ、チャーター・オブ・バリューズっていうんですか、価値観の検証という新しい、法律をこれから作って、イスラム系の特に女性がヘジャブとかですね、スカーフを身につけることを公の場で身につけることを禁止するというルールをですね、これから作るということで議論になっていると聞いていますが、それについてちょっと教えてください。J'ai entendu dire que maintenant il y a des débats qui sont menés à propos de la charte des valeurs. Et dans la charte des valeurs dont il est question, on parle de l'interdiction éventuelle du port, par exemple, de foulards, de certains éléments de vêtements, notamment pour les femmes, en faisant l'interdiction de cela. Et ça a fait l'objet de discussions. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est effectivement un débat très important en ce moment au Québec. おっしゃる通り、ケベックの中で今非常に重要な議論であります。Alors le Québec était jusqu'aux années 60 une société très religieuse. 60年代まではですね、ケベック州というのは非常に宗教的な州でありました。Où l'Église catholique avait un pouvoir très important à la fois face à l'État, dans les services publics et dans la vie des gens. カトリックの教会といったものがですね、政治的にもまた人々の日常の生活にも多大なるですね、影響力を持っていたんです。Et l'histoire du Québec des 50 dernières années, c'est une histoire de sécularisation graduelle de la vie québécoise vers un État de plus en plus laïque. この過去50年間を見てきますとですね、ゆっくりではありますけれども、こういった宗教的な州から徐々に世俗的な州になってきたと、そういう歩みをしてきたということであります。Le Québec est aussi un des endroits où les droits des femmes sont le plus respectés, où par exemple, non seulement il y a égalité des salaires, mais équité des salaires, c'est-à-dire qu'on a redressé les salaires dans du secteur privé et du secteur public pour les catégories d'emploi où les femmes étaient moins payées par rapport à leurs compétences. なお、ケベック州でありますけれども、女性の立場というものを非常に尊重しております。例えば、サラリー、賃金の平等といったものもそれの一つであります。民間また公的分野を問わずですね、今までカテゴリーがですね、女性の場合に賃金が低いというようなことがあったんですけれども、そうではなく平等でなければならないという考え方を我々は持っています。Alors, ces dernières années, un phénomène nouveau s'est produit alors que des représentants, des membres de communautés religieuses orthodoxes se sont mis à demander ce qu'on appelle des accommodements religieux, c'est-à-dire d'être traités différemment des autres pour respecter leurs pratiques religieuses. なお、最近の現象としてですけれども、宗教的な分野に関わっている方々が自分たちは宗教的にこうであるからということで我々の立場をですね、特に認めてほしいと言っているようなそういう動きもあるのも事実であります。Et les Québécois ont eu l'impression qu'il y avait que tout était négociable et que ces demandes étaient sans fin. 交渉は可能であったんですけれども、その要求事項がですね、もう本当に限りなく要求が続いたということもありました。Et le Québec est un des endroits au monde qui reçoit le plus d'immigrants internationaux per capita, est un des endroits au monde qui est le plus ouvert à l'immigration. なお、移住、移民ということを考えました場合に、一人頭で考えますと、最も移民の数が多いのがケベック州であります。そして移民に対して非常に開かれた州であります。Alors, il est apparu qu'il fallait développer une politique qui était à la fois ouverte à l'immigration,
mais qui allait établir des règles claires pour tout le monde pour faire en sorte que certaines valeurs québécoises soient vues comme non négociables. Et une de ces valeurs, la première de ces valeurs, c'est l'égalité des hommes et des femmes. このような政策でありますけれども、オープンで開かれたものであるということ、それは移民に対してでありますけれども、それと同時にですね、やはり皆さんに対して規則などを守ってもらわなければならないということもあります。それはなぜかというと、ケベックの価値観を守るということであります。そのケベックの価値観の根本は何かというと、男女平等であります。C'est ajouté à ce débat la question des signes religieux dans la fonction publique pour les employés de l'État. Et il est apparu qu'au Québec, comme un peu ailleurs, il est interdit en ce moment aux employés de l'État d'avoir des signes qui montrent leurs convictions politiques, leurs convictions sociales, leurs convictions environnementales, mais les seules convictions qu'ils peuvent afficher, ce sont leurs convictions religieuses. ケベック州の公職に就かれている方々なんですけれども、例えば政治的なその人の考え方であるとか、社会的な考え方であるとか、社会的な環境のですね、考え方を示すような、そういう印を示すようなものは禁止されておりますけれども、宗教的なものについては許されています。Alors, il nous est apparu qu'il était plus juste d'avoir une même règle pour toutes les convictions et que lorsqu'on travaille pour l'État, lorsqu'on est au bureau, on n'affiche aucune de ces convictions de façon à représenter la neutralité de l'État. とは言いながらも、中立性といったものを守らなければなりませんので、その中立性を守っていただくという範囲の中においてのお話であります。Et nous sommes aussi inspirés par l'exemple français où depuis un siècle, cette règle s'applique dans l'État français sans poser de problème. Alors, il y a une période de transition que nous proposons, après laquelle cette règle s'appliquerait à l'ensemble des employés de l'État. そしてですね、1世紀前からフランスの方でそのようなやり方というものはしてきておりまして、大きな問題も発生しておりません。よって我々もこのような規則といったものをこれからもやっていく方向で進んでいきたいというふうに考えています。はい。ちょっと今の問題もちょっとしつこく聞きたいんですけど、つまりそうするとですね、マルチカルチャリズムっていうか、それぞれの民族とか宗教、そういうの固有の文化や価値観を公平に扱うというマルチカルチャラリズムとですね、ケベックの価値観を守るということは衝突しますか？J'aimerais encore approfondir ma compréhension à propos de cette matière. C'est-à-dire qu'il doit y avoir le multiculturalisme avec lequel on peut traiter les différences ethniques, différences religieuses et de différentes valeurs. Et lorsqu'il y a ce multiculturalisme d'un côté, alors que si vous avez des valeurs propres à la province de Québec, n'y a-t-il pas des conflits parfois entre les deux? Oui, tout à fait. Je vous remercie de le soulever. Un des problèmes qui existent entre le Québec et le Canada, c'est que le Québec a une vision plus américaine de l'intégration. Vous savez, aux États-Unis, c'est le melting pot. Alors, chacun vient contribuer à la construction de l'Amérique, mais tout le monde est américain. Le Canada anglais a développé une autre conception qui est tout à fait légitime, qui est le multiculturalisme, qui est un peu le contraire du melting pot et qui dit qu'on célèbre les différences de chacun et en espérant que cela conduira à une identité nationale différente. ケベックとカナダにはその点において違いがあります。ケベックというのはどちらかというとアメリカ的なビジョンを持っていまして、それはメルティングポットであります。すなわちアメリカに来た方はみんなアメリカ人になるんだというような考え方、それがケベックの方のビジョンに近いということになります。一方カナダの方でありますけれども、これはマルティカルチャラリズムということで、その差といったものをむしろ祝う、そういったようなことで、それがそのアイデンティティといったものをまた作り出していくという考え方であります。En 1982, le gouvernement canadien de l'époque a introduit dans une nouvelle constitution
cette notion de multiculturalisme. まさにこの、多文化主義、マルティカルチャリズムといったものを1982年にカナダの憲法の中で取り入れました。C'est une des raisons, parmi plusieurs, qui ont fait en sorte que le Québec n'a jamais signé la Constitution de 1982. Et maintenant, depuis 30 ans, les deux familles politiques québécoises dont j'ai parlé ont toujours refusé d'adhérer à la Constitution du Canada. 実は1982年のこのカナダの憲法をケベックが合意しなかったその理由の一つがまさにこの問題でありました。それは先ほど申し上げた2つの州内における政党の考え方、両方の政党がですね、今においてもですね、このカナダ憲法に合意しておりません。1982年のものです。Évidemment, c'est une question de degré. Et chaque société a à se poser la question de son identité, de son besoin d'intégration, du degré de différence qu'elle est prête à accepter. Et chaque société donne une réponse un peu différente. En Europe, la réponse des Français n'est pas la même que la réponse des Britanniques ou la réponse des Allemands ou la réponse des Belges. Il y a des mauvaises réponses, mais il faut respecter le débat interne de chaque nation face à ce problème. Et la nation québécoise étant une minorité en Amérique du Nord est particulièrement intéressée par ces questions d'identité et donc offre cette réponse, la Charte des valeurs, à un problème qui est posé à toutes les sociétés. これは度合いの問題だと思います。そしてアイデンティティというものを考えなければならないということになってきます。違いをどこまで受け入れていくのかというのはそれぞれの社会、州によって度合いが異なってくるということになるんではないでしょうか。そして、我々の存在でありますけれども、ヨーロッパにおいてはヨーロッパの考え方もあるでしょう。フランス人はフランス人、イギリス人はイギリス人、ドイツ人はドイツ人、そしてベルギーの方々はベルギーというふうにそれぞれの考え方があります。それに対しまして我々の方でありますけれども、北米において少数派マイノリティでありますので、我々のアイデンティティをどのようにするかということは大切な問題でありまして、その意味においてこのチャーター憲章というのがあるのであります。そしてこのさまざまな考え方の中には、悪いものもいいものもあるかもしれませんけれども、その議論を続けていくということでしょう。はい、いかがでしょうか。Si vous avez d'autres questions。じゃあどうぞ。マイクを。個人会員の岡村と申します。Mon nom est Okamura, membre particulier。大変面白いお話を聞かせていただきました。Ça me fait vraiment plaisir de vous entendre votre présentation si intéressante。今日ケベックの方が大臣が来られるということで、私が真っ先に思いついたのは琉球あるいは沖縄のことであります。Lorsque j'ai su qu'il y aurait une conférence donnée par un ministre québécois, la première chose à laquelle moi j'ai pensé, c'est la présence de Okinawa. で、私が伺いたいのは日本でも最近は、特別の区ですね、特区というような考え方が出てきて、沖縄に関しては例えば経済特区であるとか、それからその他の地域も含めて教育特区であるとかというように中央政府とは異なった半分独立した権限を与えるという考え方がいくらか進展しているように思います。そこで私の質問ですけれども、今の今日の大臣のお話は、私非常にジャーナリズムの端くれで長くいましたんで、意地の悪い質問になるかもしれませんけれども、カナダ政府の中でケベックの独特の考え方を主張否定し続けたことが結局は有利なんだというふうにお考えなのか、それともいやそれはそうじゃないと、
必ずケベックはいつの日か完全独立するんだというふうにお考えになるのか、どちらでしょうか。Même au Japon, il y a une situation un peu similaire, dans le sens que le gouvernement central a désigné certaines régions ou districts comme étant districts particuliers dans le domaine, par exemple, de l'économie et aussi dans le domaine de l'éducation. Pour leur donner, par exemple, dans le cas d'Okinawa, certaines quartiers ou régions, là où il y a plus de pouvoir qu'avant dans ces secteurs. Alors, en donnant un peu plus d'indépendance, un peu plus de compétences à ces districts désignés par le central, ça c'est un mouvement qui avance de façon graduelle à l'heure actuelle. Et moi-même, j'étais, à vrai dire, journaliste. Alors, permettez-moi de vous poser une question méchante. Lorsque il y a, par exemple, des différences d'opinion données par le gouvernement canadien et données par le gouvernement québécois, est-ce que vous pensez que le fait que le Québec avait toujours ses propres opinions, est-ce que c'était toujours favorable pour votre cause, ou bien vous pensez que cela n'a pas été toujours le cas? Est-ce que le Québec devrait éventuellement devenir indépendant dans votre esprit? Excellente question. 素晴らしい質問です。Je ne la trouve pas méchante du tout. 全く意地悪な質問じゃないです。J'aimerais entendre une question gentille de votre part. Ça doit être extrêmement gentil. もし親切な質問ということだったら、ものすごい親切な質問になるんでしょう。Alors, le Québec a son opinion, son identité. Ces opinions ne sont toujours pas justes ou géniales. もちろんケベックにはケベックの意見があります。そしてケベックのアイデンティティがあります。そしてケベックの意見というのは天才の意見ではないかもしれません。Mais ce sont ces opinions qui découlent de ses intérêts et de sa compréhension de ce qui devrait être fait. そしてケベックなりのですね、利益というものを考え、またはケベックとしてこうならなければならないということを考えた意見であります。Depuis 50 ans, il y a eu plusieurs tentatives d'essayer de convaincre le Canada de donner plus d'autonomie au Québec. 50年来ですね、カナダに対してもっと我々が自立できるようにしろということは言い続けてきたわけであります。Mais toutes ces tentatives ont échoué. すべてのこれらの試みは失敗しました。Il nous semble à nous, indépendantistes, que cette énergie que l'on dépense à savoir qui a raison et qui a tort, et si on pouvait avoir la permission et pourquoi on ne l'a pas, si on canalisait cette énergie plutôt qu'être un couple qui se chamaille en étant des voisins qui peuvent coopérer, ce serait beaucoup mieux pour l'un et pour l'autre. そしてですね、この独立ということを考えるときに大きなエネルギーが必要になってきます。そして一体何が正しくて誰が正しくて誰が正しくないのかと、そういうこと、それからまた誰の許可をもらわなければ何ができないとか、そういう問題というものがあったわけであります。それはカップルであろうと、また隣人との関係においてもそういうことはあるでしょう。Et si un jour il y a, un jour prochain peut-être, il y a un divorce à l'amiable entre le Canada et le Québec, もしカナダとそれからケベックの間にですね、合意による離婚というような形が将来的にあるのであれば、nous allons insister pour avoir quelque chose en garde partagée. その時にもですね、何かお互いに共有していけるものは残すということはあるでしょう。C'est notre amitié avec le Japon. 日本との友情です。Merci. ありがとうございます。はい。終わったんですけど、最後に一つだけくどいですけどもね、ケベック独立の住民投票をこれまで2回やって、独立派は過半数取れなかったんですが、3回目の住民投票はいつ行いますか？Ma dernière question, si vous permettez. Ah ben, il est 4h30 là. On m'avait dit que vous étiez très ponctuel. もう非常にもうお時間になってるんですけども、日本人は時間を守るって言ってましたけども、住民ですけれども、州民投票、失礼しました。
Si ça se répond par un oui et un non, je dis oui. はい、もうウィかノンで答えられるものだったらやります。まず、d'abord, pour ce qui est du référendum qui a été mené 2 fois jusqu'à maintenant, la dernière fois c'était proche de moitié-moitié. Et quand est-ce que vous allez mener le 3e référendum? Un lundi. 月曜日です。Non, sérieusement, je ne le sais pas. 真面目に言っていつか分かりません。Mais il y avait un grand intellectuel canadien qui s'appelle Michael Ignatieff. マイケル・イナシエというですね、偉大なカナダの知識人がいました。Qui a été président du grand parti canadien, le Parti libéral du Canada, jusqu'à il y a 2 ans. 2年前までですね、カナダの偉大な党、自由党のメンバーでいらっしゃいました。Qui est né au Québec, il a grandi en Ontario. ケベックで生まれて、オンタリオで育ちました。Et après son départ, sa défaite électorale et son départ, il a donné une entrevue à la BBC. BBC でですね、選挙で負けた後、インタビューに答えていたんです。Et il a dit, dans tous mes voyages à travers le Québec et le Canada, pendant que j'étais chef du Parti libéral du Canada, カナダ自由党のですね、党首でありながら、ケベック州中、それからカナダ中を旅行したんですけれども、je me suis rendu compte à mon grand regret qu'il y avait maintenant entre les Québécois et les Canadiens un genre d'entente tacite. Tacite veut dire non dit, une entente. そしてですね、どうもこの旅行のですね、結果でありますけれども、カナダ人と何かケベック人の間には言葉にしていない合意があるようだなということに気づいたというふうに言ってるんです。Que nous sommes indifférents l'un à l'autre et que nous ne nous parlons plus. お互いにですね、無関心でお話をしない、そういう状況だということを言いたかったんです。Et donc a dit celui qui voulait devenir Premier ministre du Canada, il a dit d'après moi l'indépendance du Québec est inévitable. ということで、カナダの首相を目指していた方でしょうから、ケベックの独立は避けることのできないことになるでしょう。Alors, ce n'est plus le conflit, ce n'est plus la colère, ce n'est plus la revendication, c'est des destins qui n'ont plus beaucoup de choses en commun. これはですね、紛争でもなければ怒りでもありません。そしてですね、これは運命であるというふうに私は思います。Et c'est comme le couple qui est resté ensemble trop longtemps et il ne faudrait pas grand-chose pour qu'ils décident de déménager. カップルが長い間一緒にですね、過ごしていてもですね、何かお互いに引っ越しをしなければいけないような状態になるのにはきっかけはそんなにいりません。ではもうちょっと聞きたいけど、一応時間なのでこれで終わりにします。では最後にクラブから記念のネクタイを差し上げて終わりにしますので、皆さん拍手をお願いします。J'aimerais vous offrir la cravate comme souvenir.